Tricycle driver gintiro patay sang isa ka chief tanod sa Zaraga, Iloilo. Sospek arestado. Si Julius Villacol nakatutok. Sa siningabahin sang karsada sa Barangay Hines, Zaraga, natiruhan ang tricycle driver nga si Noel Abarca, 38 anyos, kag tumandok sa Barangay Halawod Sur sa amuman nga banwa Sabado sang gabi. Ang suspect, ang chief tanod sa Barangay Hines, nga ginkilala kay Ireneo Sintos Jr. Base sa pagpangusisa sang Zaraga Police, parehong nagtambong ang duha sa Christmas party sa mga tricycle driver kung sa diin kabahin ang biktima. Apang sa selebrasyon, ginpahayag nga may nahambal nga hindi maayo ang biktima sa suspect nga nagresulta sa insidente. Gindala pa sa ospital si Abarca apang gindeklarar nga napatay. Naguna inipuli ang aton nga suspitsado kag nagkuha sang armas kag binantayan niya dito sa highway sa nasambit man naton nga barangay. Sa hot pursuit operations ng kapulisan, ilan nadakpan si Sintos. Na-recover man ang homemade nga 12-gauge shotgun nga ginaaligar gingamit sini sa pagtiro sa biktima. Gininsulto kuno ini sang biktima kaangot siya pagtambong sa Christmas party. Sang ini nagbiya na sakay sa motorsiklo, ginlagas pa ini sang biktima kag gingit-git sakay sa ginadala sini nga tricycle. Nag-aksyon man kuno ini nga magabot sang pusil gani may komosyon nga nagluntad. Tubtubiya ini natiruhan. Ginpanginwala man sini nga iyang na-recover nga pusil. Inagaw ko sa ginihapaan. Gintakuan ko sa dapi ko sa tricycle na. Tapos mo nga pag-ibuklas na kamot na, nagtagutay kami, naagaw ko itong ng armas. Naagaw ko kag napitkan sa. Detained supong si Sintos sa Zaraga Municipal Police Station. Kay nasangaga, ginpasakaan na ini sa panumbungon nga murder sa Provincial Prosecutor's Office. Upod kay Romel Porquia, Julius Villacol, 1 Western Visayas.